Yo, what's up guys? I'm Mr. Villain FA. Welcome to my channel guys. আজকে না আমরা NXT নোমান ভাইয়ের গিল্ডে প্লেয়ারকে মারতে যাচ্ছি। হ্যাঁ ভাই, তোমরা ঠিকই শুনেছো। NXT নোমান ভাইয়ের গিল্ডে প্লেয়ার আরাফাতকে আজকে কাস্টমে উড়াধুরা মাইর দিয়েছি গাইস। তোমরা শুধু দেখবা গাইস। তো চলো বেশি দেরি না করে সরাসরি তোমাদের ভিডিওতে নিয়ে যাই। Toma cuidado que eu tô pegando fogo. Vai ter que ser certeiro. Hoje eu quero bem gostoso. Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor. Chata tá pegando fogo. É tesão ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor. A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor. Ai, 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 você me dá muito calor. A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor. A chata tá pegando fogo. É tesão ou é amor? É tesão ou é amor? A chata tá pegando fogo. É tesão ou é amor? É tesão ou é amor? সো গাইস, ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবা। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক দিয়ে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দাও গাইস প্লিজ। আল্লাহ হাফেজ গাইস, টাটা।